مرحبا بكم على الفيا أكاديمي لاشين يوتيوب اللي تلقاو فيها des résumés du cours, تلقاو فيها des corrections d'exercices, des corrections de devoirs, تلقاو فيها les matières اللي انتم مستحقينهم اللي هما les matières principales maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, informatique, économie et gestion. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime sur les vidéos que vous aimez et de mettre des commentaires. Les commentaires نتاعكم هما اللي نتحسنوا بهم واللي نطوروا بهم من les vidéos نتاعنا. Donc, نقول لكم bonjour, je suis en troisième année. Le premier chapitre, bon, premier et non premier. فما شكون يختار يبدا بالبرودوي سكالير فما شكون يختار يبدا les angles orientés. Donc, pour moi, ce sont les deux premiers chapitres. Alors, الفيديو نتاع لي زونغل اورينتي تلقاوها في الشين يوتيوب نتاعنا للفي اكاديمي. توا باش نشوفوا فيديو نتاع البرودوي سكالير دون لو بلان. يوغا دو فيديو دونك شيرشي لا دوزيام فيديو. فيديو توا هذيا باش تكون فيها ريزومي دو كور جوست باش نذكركم بالقواعد نتاع الكور. والفيديو الثانيه باش نصلحوا فيها كيلكو زيكزارسيس اخترتهم دي زيكزارسيس تيب. داكوغ دونك كومونسون. ايواش. Alors, la définition, soit U et V, deux vecteurs non nuls. Donc, درس البرودوي سكالير يقوم الكل على درس لي فيكتور. دونك كي تلقى روحك ماكش فاهم مليح لي فيكتور، somme des vecteurs, la relation de Charles, tout ça, ارجع كيف عندنا des vidéos موجود فيهم la somme des vecteurs, موجود فيهم la relation de Charles, comment j'utilise la relation de Charles, ainsi de suite. Ainsi que le cours نتاع deuxième année رانا مستحقينه على الاخر الكاشي et tout. Je vais le refaire ici, mais quand même, راجعوا في deuxième année. Donc, soit U et V de vecteurs non nuls. Le produit scalaire de U par V est le réel défini par U scalaire V. ما نقولوش U fois V على خاطر باش تكتشفوا اللي pour les vecteurs الفيكتور مدلين ياسر عندهم produit scalaire و produit vectoriel. الملتيبليكاسيون نتاعهم زوز انواع. Donc, c'est U scalaire V. U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cos de l'angle UV, l'angle formé entre U et V, les deux vecteurs U et V. وذاك علاش انا هنايا ديما نفضل اني نقري لي زونغل اورينتي قبل. احنا الكوسينوس نعرفوا الكوسينوس نتاع اكس هو نفسه كوسينوس دو موان اكس، دونك ما يقلقنيش هنايا في الاورينتاسيون. الوغ هوني عندي زوز معلومات. المعلومه الاولى ساعه اللي هذايا سي ان ريال، كي تحسبوا سي ان ريال. المعلومه الثانيه الريال ينجم يكون بوزيتيف كما ينجم يكون نيجاتيف. Donc, c'est selon l'angle formé entre U et V. الكوس ينجم يكون بوزيتيف إذا كان l'angle il est entre 0 et pi sur 2 و il est négatif lorsque il appartient à pi sur 2 pi. نخدم تو ما بين 0 و pi خديت شطر الدورة اللي شفتوها في الدوزيام اني. D'accordo? Alors, si le vecteur U égale si U égale le vecteur nul ou la V égale le vecteur nul, alors on a U scalaire V au 0. 0, je dis bien 0, ce n'est pas le vecteur nul. Le produit scalaire, on peut U fois V, pour U scalaire V, c'est un réel. Donc, U scalaire V égale 0, وقت اللي واحد منهم égale le vecteur nul. وتنشوفوا condition أخرى تعطيني 0. D'accord? Donc, هذه définition العامة تاع البرودوي سكالير. نعاود مرة أخرى U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cos de l'angle entre les deux. وباش نشوفوا une autre définition. Les propriétés تاو كي نحب نطلع لونجل كي يبدا عندي دو فيكتور ونحب نطلع لونجل ما بيناتهم باش نعمل U scalaire V sur norme de U fois norme de V وهكاك نطلع الكوس نتاعي. داكور بيان سور هنايا كي باش تعمل U scalaire V sur norme de U fois norme de V باش تلقى العدد يكون نيجاتيف ولا بوزيتيف نعرف وقتها لونجل نتاعي. اتفقنا؟ Ensuite, si norme de U égale norme de V égale 1, alors il cos entre U et V هو U scalaire V directement. D'accord? حاجة أخرى مهمة برشا اللي نورم واش نقراها بالعربي هكا. اللي norme de U au carré اللي هي distance مثلا AB au carré المسافة AB au carré هي AB scalaire AB اللي هي le vecteur AB au carré. Donc, le vecteur U au carré c'est égal à U scalaire U qui est norme de U au carré. Troisième propriété, 0 est orthogonal à tout vecteur du plan.
U scalaire V égale 0, وهذه القاعدة اللي كنت نحكي لكم عليها. Cela signifie يا إما عندك U égale le vecteur nul، يا إما V le vecteur nul، يا إما U orthogonale à V، متعامدين معناتها. D'accord؟ Quatrième propriété، راهم مهمين برشا les propriétés هذوما. Quatrième propriété، moins U scalaire V هي U scalaire moins V هي moins U scalaire V. دونك الموان ينجم يتبدل من البلايص الكل. تذكروا كيما نضرب الأعداد في بعضها، كي نعملوا موان 2 fois 3 هي موان entre parenthèses 2 fois 3 اللي هي 2 fois moins 3، نفس الشيء في les vecteurs. Produit scalaire c'est comme ça. Donc moins U scalaire V c'est U scalaire moins V qui est égal à moins U scalaire V. و moins U scalaire moins V ترجعني لل U scalaire V. moins تولي plus. شفتوا اللي ما فماش فرق كبير. Ensuite, si U et V sont deux vecteurs collinéaires, non nuls, collinéaires on a U scalaire V هي norme de U fois norme de V s'ils sont de même sens, كانوا في نفس عندهم نفس السens، وتولي moins norme de U fois norme de V s'ils sont de sens contraire. Ce qui est logique, n'est-ce pas؟ خاطر كي يبداو de même sens معناتها l'angle ما بيناتهم 0، cos 0 هو 1. Donc, norme de U fois norme de V. Qui est de sens contraire, معناتها l'angle entre les deux هو pi. Donc, عندي كيف cos pi هو moins 1. Définition du produit scalaire وهذه مهمة برشا avec le projeté orthogonal. Soit U et V deux vecteurs du plan, AB et CD deux représentants de U et V. Et E un point tel que CD égale à E. U scalaire V هي AB scalaire CD. عوضت ال U بال AB، عوضت ال V بال CD. d'accord؟ اللي هي AB scalaire AE. ما قلنا CD قد AE، يعني بديتهم الزوز بال A. AB و AE. ذكروا هذه عملناها في السوم دي فيكتور. من بعد c'est égal à quoi هذه AB scalaire AE؟ يعني كي ناخذ فيكتور يخرجوا الزوز من ال A وما همش كولينيير. داكوردو؟ قاعدين تتبعوا فيا ولا؟ C'est AB scalaire AE prime où E prime est le projeté orthogonal de E sur AB. شوف تبعوني تو باش تفهموا الفازة. نقولوا انا خديت الفيكتور هذا والفيكتور هذا. enfin هذا ما يساعدنيش، باش ناخذ الفيكتور هذا وناخذ فيكتور كيما هكا الفوق هكايا. معايا ولا؟ استنى نرجع، هي مصورة هي هنا. ديتوهم لي دو فيكتور هذوما. كيفاش نعمل انا باش نطلع البرودوي سكالير يو سكالير في؟ نعمل AB ومن بعد نعمل البروجيتي orthogonal de B sur AC. شفتها يوني E تولي AB scalaire AE، تولي AC pardon scalaire AE. هاكا عندهم دي فيكتور كولينيير ولاو عندي. مركزين معايا ولا؟ AB scalaire AC هي نعمل بروجيتي orthogonal de B sur AC تولي B prime on va dire c'est AC scalaire AB prime. U scalaire V c'est égal à norme de AB fois norme de AE prime si AB et AE prime sont de même sens. Donc le prime. U scalaire V égale moins norme de AB fois AE prime s'ils sont de sens contraire. رجعت للقديمة. D'accord? Septième propriété. Dans un repère orthonormé OIJ هذايا العز كما يقولوا، كان عطاني repère وعطاني دي coordonnées تاك 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 نجم نخدم اكزرسيساتي. علاش؟ على خاطر نعرف نحسب برودوي سكالير. برودوي سكالير U scalaire V هي x prime plus y prime. Donc U scalaire V égale 0. C'est équivalent à x prime plus y prime égale 0. Donc, حاجة نعرفوها من قبل هذيا. Si D et D prime sont de coefficients directeurs respectifs M et M prime, alors D est orthogonal à D prime équivaut à M prime égale moins 1. D'accord? Huitième propriété اللي هي distributivité. avec النشر والتفكيك يصير زاد في les produits scalaires. U scalaire V plus W c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et si alpha appartient à R, alpha U scalaire V هي alpha fois U scalaire V. نعمل produit scalaire ومن بعد نضربه في الريال باش يولي لي ريال في ريال. معايا؟ neuvième propriété وهذه تشوفوا قداش تستعملوها بصفة غريبة باش تستعملوها neuvième و dixième. Alors, norme de U plus V au carré كيما عندك كأنه عندك produit remarquable. هو norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2U scalaire V. هذه كي تشوفوا تتلقاو اللي هي الكاشي مخبية. كي ناخذ triangle c'est الكاشي. U scalaire V c'est égal à 1 demi norme de U
plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. Donc, on a بالموان زاد من بعد. On applique cette propriété au triangle ABC. Donc, باش ناخد triangle ABC, quelconque كيما هكا. AC au carré, هي AB au carré plus BC au carré plus 2AB scalaire BC. D'accord? En particulier, si ABC est rectangle en B, on a le théorème de Pythagore. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. هذايا معرفش علاش كتبتها AC au carré. خاطر يولي وقتها AB و BC produit scalaire نتاعهم زيرو. Donc AC au carré هي AB au carré plus BC au carré. Dixième propriété, اللي هي بالموان. Donc norme de U moins V au carré, et norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins 2 U scalaire V, ce qui va me donner U scalaire V, il y a 1 demi. Norme de U au carré, plus norme de V au carré, moins norme de U moins V, le tout au carré. On applique cette propriété au triangle ABC, on va trouver la même chose. BC au carré, il y a AB au carré, plus AC au carré, moins 2 AB scalaire AC. Au cas où notre triangle est rectangle en A, on va avoir le théorème de Pythagore. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. تبعوا فيا ما؟ نمشيو توا لصحايبنا الكاشي اللي عمل الجينيراليزاسيون du théorème de Pythagore. وهنا كنت تشوفوا الفيديو نتاع دوزيام اني شو قلت لكم صار العكس بالنسبه للتريانجل، يعني بدينا من الخاص ومشينا للعام. بدا بيثاغور ورانا les propriétés في triangle rectangle، ومن بعد جاء الكاشي قال pourquoi pas l'appliquer sur un triangle quelconque. مادام انا عندي A au carré égale B au carré plus C au carré، وقت اللي l'angle 90 يعني l'angle pi sur 2 يبدا عندي un angle quelconque n. Je peux faire la même chose. Donc il a utilisé les propriétés du produit scalaire, à savoir où كان ناخذ triangle ABC. باش ناخذ BC هي A. ريت مقابلين بعضهم، ريت BC هي petit a، AC هي petit b، و AB هي petit c. عندي A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2B fois C fois cos A اللي هو l'angle ما بين الAB والAC. معايا؟ هذيا هي AB سكالير AC. معايا ولا؟ Ensuite B au carré هي A au carré plus C au carré moins 2AC cos B. هوني قاعدة نبدل في البلايص وبرا. C au carré هي A au carré plus B au carré moins 2AB cos C. Autrement dit هوني شنو عندي؟ BC au carré هكا ولا égale AB au carré plus AC au carré moins 2 BC, AB fois AC fois cos AB AC. D'accord؟ ما يصعب الكاشي الحق حل لنا 70,000 المشكلة. هنا شنو تصلح الكاشي؟ تصلح سي جو كوني دو كوتي ولونغل اللي احصر ما بيناتهم نجم نطلع لو تخوازيام كوتي. ou si je connais pardon, les trois côtés, نجم نطلع الكوس de l'angle ومنها نطلع l'angle en utilisant la calculatrice إذا كان ماهوش angle remarquable. كان remarquable نجم نطلعه. Douzième propriété اللي هي كيف c'est un produit remarquable أما بلي vecteur. U plus V scalaire U moins V c'est égal à norme de U au carré moins norme de V au carré. Donc كي نجمعهم الزوز norme de U plus V, le tout au carré, plus norme de U moins V au carré. تعطيني 2 norme de U au carré plus norme de V au carré. علاش هذي؟ هذه شنية هذي؟ هذه هي norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 U scalaire V. وهذه هي norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2 U scalaire V. عندي 2 U scalaire V moins 2 U scalaire V باش تعطيني صفر. باش تقعد لي norme de U au carré plus norme de U au carré plus norme de V au carré plus norme de V au carré اللي هي 2 fois norme de U au carré plus norme de V au carré. وكان نطرحهم من بعضهم ال U au carré وال U au carré باش يطيروا، ال V au carré وال V au carré باش يطيروا، باش تقعد لي 2 U scalaire V plus 2 U scalaire V اللي هي 4 U scalaire V. هكا ولا؟ Théorème de la médiane اللي هو un très 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 important théorème. Et vous le voyez pour la première fois ici. Donc, باش ناخذ un triangle ABC كيما هكا. triangle MAB pardon. عشان جبتها سي. باش ناخذ vecteur U هو MA, vecteur V هو MB. على فكرة triangle il est quelconque. جست تصويرة أشب كي يبدا isocèle.
باش ناخو ان اي هي الميديان. الميديان شنو معناتها؟ معناتها تتعدى من راس الزاويه والميليو نتاع الكوتي اللي مقابلها. دونك مش بشرط هي يكون بيربونديكولير، juste une médiane. D'accord? Donc, mais NI تتسمى الميديان اي لو ميليو دو AB. On a U plus V. كان نعمل U plus V نعرفوها عاد هذايا باش نكمل باراليلوغرام. U plus V هكا ولا باش تعطيني 2 NI. هذاني صورت باراليلوغرام. وكي نعمل U moins V، U moins V شنو معناتها؟ معناتها MB moins MA. هكا ولا معايا ولا؟ بلوتو MA moins MB اللي هي MA plus BM اللي هي الفيكتور BA. Relation de Charles, notre cher Charles. On a alors كي نتعدى توا ال MA au carré plus MB au carré. Si j'intercale I هنايا، نحبكم تركزوا معايا. هذه نحبكم تعملوها وحدكم. يجيو MA au carré plus MB au carré كيما هكا. ردوهم فيكتور وفيكتور. MA au carré هي le vecteur MA au carré plus le vecteur MB au carré. تنشوفوها في l'exercice. خاطر فما exercice اللي باش نخدمها فيه. هذاك علاش هنايا ما حطيتوش démonstration. Je vais intercaler I هنايا. Donc MI plus IA le tout au carré plus MI plus IB le tout au carré اللي هي MI au carré plus IA au carré هكا ولا moins de si vous voulez plus MI scalaire IA وهنايا MI au carré plus IB au carré plus MI scalaire IB. معايا ولا باهي باش نحط MI en facteur. MI scalaire IA plus IB. I milieu de AB ولا معناتها IA plus IB هو الفيكتور نو. دونك ال MI هذيك سكالير IA طارت. شو قعد لي؟ قعد لي MI au carré plus MI au carré plus IA au carré plus IB au carré اللي هي 2 MI au carré plus IA au carré اللي هي AB sur 2 au carré plus IB au carré اللي هي AB sur 2 au carré. تبعوني في الفيديو الجاي باش تلقاوها مكتوبة قدامكم. Donc je vais obtenir enfin MA scalaire MB هي MI au carré moins un quart AB au carré اللي هي MI au carré moins IA au carré. هذايا MA scalaire MB في أي triangle en utilisant I le milieu de AB. C'est le théorème de la médiane. Relation métrique dans un triangle. Soit ABC un triangle, AH la hauteur issue de A, نعاود ديما راهو triangle ماهوش isocèle, il est quelconque. L'aire de ABC, المساحة نتاع ABC, مانا نعرفوها base fois hauteur sur 2 ولا؟ Donc, c'est 1 demi AB, نعرفوها احنا AH fois BC sur 2. تو كي ناخذوها بالاخرين هي 1 demi AB fois AC fois sinus de AB AC. شفت السينوس يطلع في الاخر، الكوس يطلع في لي كوتي والسينوس يطلع في الاخر. اللوا دي سينوس اللي هي très très importante, c'est que كي ناخذ AB sur sinus de l'angle اللي مقابل il est égal à AC sur sinus de l'angle اللي مقابل il est égal à BC sur sinus de A l'angle اللي مقابل. D'accord? Qui est égal أهم حاجة AB fois AC fois BC على 2 fois l'aire de ABC. Qui est égal à 2R. شنو هي هالR منين طلعت منين جات؟ R هو الغيان نتاع السيركل circonscrit au triangle ABC. شعاع دائرة المحيطة بالمثلث ABC. القطر معناتها en fait 2R. نعاود مرة أخرى. AB sur sin C égale AC sur sin B égale BC sur sin A égale AB fois AC fois BC sur 2 fois l'aire de ABC égale le diamètre du cercle circonscrit à ABC. ان شاء الله راني مانيش نزرب اما ما نحبش نطول برشا في الفيديو. وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا، نتمنى انها عجبتكم. الفيديو كما قلت لكم انا اقتصرت على الدرس على خاطر اسمعوني في المات راهو tant que tu ne connais pas ton cours tu ne peux pas résoudre les exercices. نعرف عندي برشا تلامذه شو يعملوا ياخذوا دي exercices corrigés يخدموهم. انا نقول لهم ماكمش تخدموا في المات وقتها قاعدين تحفظوا في المات والحفاظه مش بشرط هي باش توصلني يمكن اني نخدم اكزرسيس يشبه له، لكن ديكو يتغير الاكزرسيس مش بشرط هي راه نغير لك الارقام، نجم نغير لك الفورمه نتاع الكيستيون تلقى روحك ضغط. دونك essayez de travailler le cours avant de commencer les exercices. المفتاح معناتها نتاع المات انك tu connais bien ton cours. نجم جست نقول لكم انكم تمشيو
للسيت www.lva-academy.com، السيت اللي مكتوب قدامكم هذايا، باش تلقاو فيه الريزومي نتاع الدرس هذا، باش تلقاو فيه beaucoup d'exercices, beaucoup de séries corrigées, bien sûr pour les adhérents نتاع السيت نتاعنا. Sinon, il y a des exercices qui sont gratuits. Les vidéos sont entièrement gratuites, موجودين aussi bien في chaîne YouTube LVA Academy que sur le site www.lva-academy.com. مش كانت troisième année mais septième année de base حتكشي البكالوريا. باش تراوني في صافي في الفيديو الاخرى. دونك نقول لكم على بروشين فيديو. باي.